चलो पिला माने आज आम पढ़ा हस खेल प्रथम श्रेणी हस खेल बही पाठ नंबर 5। पाठर नाम है पिला माने ठोठा। ठीक अच्छे, चलो आज आम पाठ को पढ़ा। प्रथमे गीत टिके गाइबा। ठीक अच्छे पिला माने, तापर आम पढ़ा। ठीक अच्छे, देख केमिति गाइब गीत गीत माध्यम गाइबा पाठ को। ठीक अच्छे, बबलू बबली छाड़िले डाक बेलून बाला बेलून दे जा, नालिया नेली भलिकी भली बेलून दे जा। बबलू बबली खेलिले खेल बेलून धरी करिले गेल, 8टी बेलून एकाठी जोड़ी देले छाड़ी गला आकाशे उड़ी। बेलून फाटिला ठोठा बबलू बबली हा हा। देख केमिति गाइब, देख प्रथमे बबलू बबली छाड़िले डाक बेलून बाला बेलून दे जा, नालिया नेली भलिकी भली बेलून दे जा। बबलू बबली खेलिले खेल बेलून धरी करिले गेल, 8टी बेलून एकाठी जोड़ी देले छाड़ी गला आकाशे उड़ी। बेलून फाटिला ठोठा बबलू बबली हा हा। धीरे धीरे समस्ते गाइब भलरे, तापर तुमे माने स्पीड रे गाई पारिबो। ठीक अच्छे, पढ़ी पारिबो। देख एटा को केमिति गाइब, बबलू बबली छाड़िले डाक बेलून बाला बेलून दे जा, नालिया नेली भलिकी भली बेलून दे जा। बबलू बबली खेलिले खेल बेलून धरी करिले गेल, 8टी बेलून एकाठी जोड़ी देले छाड़ी गला आकाशे उड़ी। बेलून फाटिला ठोठा बबलू बबली हा हा। देख पिला माने मु टिके छोट कर दउछि जहाँ फल छवि देखा। ठीक अच्छे, देख मु कही दउछि। ठीक अच्छे, पढ़ा आगु पिला माने देख एटा गोटे पुओ, एटा गोटे कौन झियो, एटा ए पुओर नाम कौन, ए पुओर नाम है पिला माने बबलू। आउ ए झियोर नाम कौन, बबली। एटा बबलू, एटा कौन बबली। ठीक अच्छे, दुई जन कौन करुछंती। देख मु प्रथमे पिला माने कहानी टिके कही दउछि। ठीक अच्छे, तापर आमे पाठ को पढ़ा। ठीक अच्छे पिला माने, देख एटा गोटे लोक अछि, एटा कौन ए लोक कौन करिछि। देख एटा गोटे बेलून, एटा गोटे बेलून अछि ना नहीं। देख केतोटी बेलून अछि। देख एटा हला आमे कहिबा बेलून बाला। ठीक अच्छे, आउ एटा गोटे झियो, एटा गोटे पुओ, ये दुई जन कौन करुछंती, बेलून को देखौछंती आउ कहउछंती बेलून मागुछंती। ठीक अच्छे, बेलून बाला। ठीक अच्छे, तो ए पिलार नाम कौन, बबलू, ए झियोर नाम कौन, बबली। ठीक अच्छे, दुई जन कौन करुछंती, देख हाथ को देखाउछंती आउ बेलून बाला को बेलून मागुछंती, बेलून। ठीक अच्छे, बेलून कहले पिला माने ओडिया रे फोका। ठीक अच्छे, आउ देख एठी देख केतोटी बेलून अच्छी। देख आउ एठी भी केतोटी बेलून अच्छी। आउ एठारे देख लेखा हिची अक्षर। ठीक अच्छे, तो आमे प्रथमे बेलून को गणिबा। ठीक अच्छे पिला माने, जदि तुमे माने गणी न जानिले तुम अजा न हेले तुम बापा माँ को कही देबो जे गणिबा पई शिखे देबे। ठीक अच्छे, आउ बही पढ़ी जानी ना हो ताहेले वर्णबोध पढ़िबा पई कहिबो। ठीक अच्छे पिला माने, तापर तुमे माने एई बही पढ़ी पारिबो आउ भलरे बुझी पारिबो। ठीक अच्छे, तो देखिबा प्रथमे आमे केतोटी बेलून अछि देखिबा। ठीक अच्छे पिला माने, देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 केतोटी बेलून अच्छी पिला माने, से बेलून बाला देख एटा
ବେଲୁନ୍ ବାଲା କେତୋଟି ବେଲୁନ୍ ଧରିଛି? 13ଟି ବେଲୁନ୍ ଧରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବବଲୁ ବବଲି ଦେଖ ବେଲୁନ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଦେଖ କେତୋଟି ବେଲୁନ୍ ଆମେ ଗଣିବା 1 2 3 4 5 6 7 8 8ଟି ବେଲୁନ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବେଲୁନ୍ରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର। ଦେଖ ଏଇଟା କେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା କହିବ ଦେଖ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଗ। ଏଇଟା କ'ଣ? ମ। ଏଇଟା କ'ଣ? ପ। ଏଇଟା ର। ଏଇଟା ଦେଖ ଚ। ଏଇଟା କ। ଏଇଟା ଟ। ଏଇଟା କ'ଣ? ତ। ଏଇଟା ବ। ଏଇଟା ନ। ଏଇଟା ଝ। ଏଇଟା ଖ। ଏଇଟା ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଯଦି ନ ଜାଣିବ ତାହେଲେ ତୁମ ଅଜା କିମ୍ବା ଆଈ କିମ୍ବା ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ପଚାରିବ, ସେମାନେ ତୁମକୁ କହିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। କାହାଣୀ ତ ଆମେ ଜାଣିଲ, ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ବବଲୁ ବବଲି ଛାଡ଼ିଲେ ଡାକ, ବେଲୁନ୍ ବାଲା ବେଲୁନ୍ ଦେଇ ଯା, ନାଲିଆ ନେଳି ଭଳିକି ଭଳି ବେଲୁନ୍ ଦେଇ ଯା। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ବବଲୁ ଆଉ ବବଲି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବେଲୁନ୍ ବାଲାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବେଲୁନ୍ ବାଲା ବେଲୁନ୍ ଦେଇ ଯା, ନାଲିଆ ନେଳି ଭଳିକି ଭଳି ବେଲୁନ୍ ଦେଇ ଯା। ଦେଖ ନାଲିଆ, ଏଇଟା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ବି ଅଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ବେଲୁନ୍ ବାଲାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ବବଲୁ ଆଉ ବବଲି ବେଲୁନ୍ ବାଲା ବେଲୁନ୍ ଦେଇଯା ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖ ପୁଣି ଦେଖ ତଳେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା। ବବଲୁ ବବଲି ଖେଳିଲେ ଖେଳ, ବେଲୁନ୍ ଧରି କରିଲେ ଗେଲ, 8ଟି ବେଲୁନ୍ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି, ଦେଲେ ଛାଡ଼ିଗଲା ଆକାଶେ ଉଡ଼ି, ବେଲୁନ୍ ଫାଟିଲା ଠୋ ଠା, ବବଲୁ ବବଲି ହା ହା। ବେଲୁନ୍ କେମିତି ଫାଟିଲା ପିଲାମାନେ? ଠୋ ଠା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ 8ଟି ବେଲୁନ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ 8ଟି ବେଲୁନ୍ କେଉଁଠାକୁ ଗଲା? ଉପରକୁ, ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏତେ ହିଁ ଥିଲା ଏହାର କାହାଣୀ। ବେଲୁନ୍ ବାଲାକୁ ବବଲୁ ଆଉ ବବଲି ମାଗୁଛନ୍ତି ବେଲୁନ୍, ଆଉ ସେମାନେ 8ଟି ବେଲୁନ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ବେଲୁନ୍ ବାଲା ଧରିଛି କେତୋଟି? 13ଟି ବେଲୁନ୍ ଧରିଛି। 13ଟି ବେଲୁନ୍ ଧରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏତେ ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ପାଠ। ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାପା ମା ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ସେମାନେ ଭଲରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବେ, ଭଲରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଟୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜମାରୁ। କାର୍ଟୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଠୋ ଠା ପାଠର ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ।